سلام علیکم دوستانی عزیز، زنهای مهربان، روزتان بخیر شادی باشد. انشالله که همه شما خوب و تنسیت هستین. رحمت برای دستگیریاتون، برای دعاهای نقصتان، خدای همه شما راضی باشد. دوستانی عزیز، من امروز آش توپه میکنم. برای زغال آش توپه کم ترک نمک، آبی گرم، یک دانه تخم، زغال را شوریدم سختک، کم ترک دم گرفت. خیلی راست میکنم. زغال تنکی بد نمیکنیم، خیلی کم ترک غلستر باشه برای دسته زنی. زغال را من تنک کردم. تنکی بد نمیکنیم، نه غوص نه تنک. برای که وقتی که تنک کردی، وقتی زغال را دسته زدن توپه ها میریزه. برای همین کم ترک غوص ترک میگیریم. خیلی هر یک قبطشتا ارد میکنیم که وقتی توپه را بریدن نچسبه یک دیگرشتا. اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياته وهم اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعاش ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياته وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي انا میخواد دسته زده شیدم. دوستانی عزیز، آش توپه ما روغنی میشوه. من اوژه همشه زیربانده آوش انداختم، لوبی و دیگر چیاش انداختم. خیلی جوشید. پس کرده مانده من که توپه ها را دسته زده شیدم. میبرم در دیگ میاندازم. علوش پست بود، ما بلند کردم علوشه برای که آش توپه ما باید در علوی بلند پزه. وقتی علوی پست میندازی همش میچسبه. وقتی توپه انداختیم میخواه با ویلکه توپه ها را برداشتن میگیریم که همش نچسبه یک دیگرشته. نمیخواه دوستانی عزیز، ما توپه های انداختم. نمیخواه جویه میکنم که وای نشوه نچسبه یک دیگرشته. آش توپه ما هم تیار شد. 5 منوت میجوشه تمام. نمیخواه دوستانی عزیز، دیگه در روز زمستان چیکار میکنی؟ هم در درون کخنی میکنی، میخری، میشوی، هم خیلی کار و بار. این دوستانی عزیز، آش توپه ما هم تیار شد. هم آشوی توپه کردم، هم با ارد سیاهک میخوای نونی گندمی پختم. کم ترک ارد سفید یک جایه کردم. به نهایت به مزه خشرو آمد. در خمیر شمیر روغن و آب هم خیلی انداختم. به نهایت به مزه آمد. جمع یک نمود شیرینی تیار کردم. دما در کار یک استکان شیر، یک نیم استکان هم استکانی که ما شیر انداختیم همو کتی، یک نیم استکان آبی گرمک، نیم استکان روغن، 3-4 قاشق کلان شکر، دروژ،
1 қошуқча намак. Мехе ҳамаша якҷоя мекунем. Баъд кам кам орд мендозем. Бояд хамири мо сахти бад наёяд. Мехе кам камак орд андохта якҷоя мекунем. ранги хамири пирашкӣ боре меояд. На сахти сахт, на мулоими мулоим. Мехе мулоим биёяю сахт наёяд. Мехеда хамирша мехе тайёр шава бояд. Мехе дӯстони азиз, якҷоя карда хамирша тайёр мекунем. Инем хамирш анам хеле омад. Дар дасти одам мечаспад. Ба ҳар ҳол орда бисёр наандозед. рӯша мепӯшонем, мемонем хамира. Ба якҷои гарманӣ меиста то расидан шавад. Мехе хамири моам расида тайёр шид. Бинед чӣ хел тайёр шидай. бениҳоят хеле ковоки хушрӯ шида хамираш. рӯи устолда орд мекунем. Хамирмона ранги золачаҳои пирашкӣ тақсим мекунем. куллаҳош бояд майдаи бад наёяд. камтар калонтар калонтар ами хамира ба 10-15 ми куллача тақсим мекунем. ҳамашанам хеле куллача кардам. рӯшона ба полотенса пӯшондам. исмиша ака тина карда тайёр кардан мекунем. Анамихе бояд золачара ба мисли чоркунҷа шаклтар тунук кунем. Ма дар байношон се тақсим буридум. Дар байношон сукушони варёнӣ кадестам. Шумо нутелла катӣ кунен ё шоколад катӣ бениҳоят бомазза меояд. як бор тайёр кунен. маззаша медонем ки чӣ хел ба мазза ҳай. вай варёни сукушонка ма камтар дар варёни сукушонка варёни домашнӣ доштам. ам хеле хуш кардам. тунуктар омад. барои байношон дар вай кардан шумо нутелла катӣ. бо шоколади нутелла бениҳоят бомазза меояд. инамехе печондам ҳамаша. рӯғана гарми бад намекунем. рӯған бояд ҷӯш набошад. барое ки дарал сирх мешавад. равғани мо бояд хеле на гарми гарм, на хунуки хунук бошад. нормални да паза. духтаро ма дар инҷа шакар кардам. шумо метавонед ки сахни пудра кунем. барое ки манам хеле шакар катӣ кардам. шакари ма ката ката буд. шакари майда не бугум. бас ба сахни пудра кунем. ба сахни пудра бениҳоят ба мазза меояд. намехе ҳамаша пухта гирифтам. духтаро ҳозир кушода мебинем ба инша чӣ хел омадай. бениҳоят ба ман маъқул шид. хай бо ягон вақти дига бо тайёр мекунам. инош тамом шавад. ман ҳамин пухтупази авқоту ам хеле чиёда бисёр дар мехе ширинипазиву тортпазиву ам хеле печёнипазиву худам ки бисёр хел нағз мебинам хӯрданша бисёр ам хел тайёр мекунам. хел бинен дурунша чӣ хел ба маззаи хушрӯ омадай ковок. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо раҳмати калон барои дастгириётон. ай ҳамаи шумо миннатдор ҳастем. дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. то видеои оянда.